आशिकी टू का कौन सा मतलब दर्द या फिर प्यार? प्यार दर्द दोनों ही है। प्यार दर्द दोनों ही है। अच्छे से दो मुझ में सफर दिस इज माय रिक्वेस्ट। आसान नहीं यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांट को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता है खजाना। आसान ही यहाँ आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना। आशिक को मिलती है गम की सौगातें, सबको ना मिलता है खजाना। লালবাজারে ঘোরার পর যখন এমজি মার্কে ঢুকলাম এবং সেখানে গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কেনাকাটা করতে করতে যখন এগোচ্ছিলাম, দেখলাম একটা গানের বেশ আসর বসেছে। ব্যাস वादों से आगे आगे और आगे देखो जरा तुम कभी, वो होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब হাতে গিটার, জমজমাট পরিবেশ, এত সুন্দর একটা গানের আসর দেখে তো আমি পুরো একদম জমে ক্ষীর হয়ে গেলাম ওখানে। আর তারপর আমেজটাই বদলে গেল, টোটাল মুড চেঞ্জ। होता क्या आशिक क्या आशिकी है, होगी खबर तब সব মিলিয়ে আজকে সন্ধ্যাটা কিন্তু একটা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল আমার মনের কোণায়। বেশ এনজয় করলাম। 1 by 1 করে রিকোয়েস্টেড সং, উফ, দারুণ দারুণ ব্যাপার।